And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Esta proclama es patria o muerte. Nós estamos a repetir a situação das pessoas aprisionadas e acreditando que essas sombras são uma realidade. Olá, boa noite. Olá, Micael. Olá, Translator. Obrigado ao Micael por hoje poder dar-nos esta entrevista. Não está em direto, mas iremos passá-la tal e qual conforme está. Não vamos legendar, porque hoje temos um translator que está aqui disponível para nos ir traduzindo a conversa. Por isso, obrigada, Micael, pela disponibilidade de poderes hoje estar aqui a dar-nos esta entrevista. Спасибо вам, Михаил, за то, что вы согласились на интервью и за то, что вы здесь. Мы сейчас начинаем наш эфир, и я буду переводчиком. Спасибо. Спасибо, товарищи, что пригласили. К сожалению, нету Александра, но в следующий раз он будет обязательно. Muito obrigado, camaradas, pelo convite. Infelizmente, o Alexander não está cá desta vez, mas da próxima vez estará com toda a certeza. Muito bem. Eu percebi que o Alexander não está porque, entretanto, já está a trabalhar. O Micael e o Alexander estiveram em prisão efetiva durante algum tempo, e eu já vou perguntar sobre isso, e agora julgo que estão em prisão domiciliária, sendo que até aqui não podiam sair, até determinada altura não podiam sair, mas agora julgo que podem sair para trabalhar e depois têm que regressar a casa porque depois já não podem sair, não é? Acho que é isto mais ou menos. O Translator, se puderes, por favor, confirmar, agradeço-te. Claro que sim. Согласно сведениям, которые Софии доступны, вы были в тюрьме, вас арестовали, вы были под задержанием, и потом вас перевели на домашний арест. Согласно информации, мы также знаем, и, пожалуйста, подтвердите, правильно ли это, вы сейчас можете, в принципе, выходить из дома, но по ночам, по вечерам вам уже обязательно надо каждый день возвращаться домой, потому что вечером нельзя вам выходить. Верно ли? Да, верно. Мы 4 дня находились в подвале СБУ, где нас жестоко пытали и избивали. Nós tivemos 4 dias no sótão, digamos, numa cave da SBU, portanto, dos Serviços Secretos da Ucrânia, onde fomos espancados e torturados. Потом мы 8 месяцев находились в тюрьме. Depois estivemos presos em prisão efetiva durante 8 meses. Sim. Потом мы 4 месяца находились на круглосуточном домашнем аресте с ношением GPS-браслета, не могли даже выбросить мусор, выйти на улицу. 4 месяца. Depois estivemos 3 месяца? 4 месяца на круглосуточном домашнем. Хорошо. E durante 4 meses estiveram, portanto, tinha dito durante 4 meses na cave da VCU, onde foram torturados e espancados. 8 meses depois estiveram completamente, portanto, na prisão, conforme tínhamos visto, estiveram presos, prisão efetiva. Depois, 4 meses em prisão domiciliária completa, com pulseira elétrica, и nem podiam sair para levar o lixo. И сейчас мы уже больше 2 лет находимся под ночным домашним арестом с ношением GPS-браслета, хотя по закону мы не можем с ним ходить больше, чем полгода, но ходим с ним уже больше 2 лет. De momento, estamos na seguinte situação. Encontramos em prisão domiciliária no regime noturno, portanto, à noite é obrigatório estar em casa, com uma pulseira elétrica
obrigatória e que naturalmente serve para monitorizar isto, apesar de acordo com a própria lei ucraniana, não ser permitido ter essa pulseira durante mais do que 6 meses, durante mais do que meio ano. No entanto, eles já têm há 2 anos e estão há 2 anos nesta situação. Вот я вам, товарищи, сейчас покажу, если будет видно. Вот он. Vou Made mostrar, in não sei se Israel. vê bem. Израильский Feita em браслет. Israel. Tem uma Oh, pulseira e elétrica outro- feita em Israel. Mikhail, Tá. qual foi a acusação pela qual eles foram presos? По какому обвинению вас арестовали? Нас арестовали сначала, вообще там было несколько фаз обвинений. Переводите я буду по чуть-чуть, потому что сейчас это будут тоже важные моменты. Хорошо, я это сейчас передам. Sofia, então ele diz que a acusação em si foi feita com base em várias, portanto, digamos que havia várias partes constituintes da acusação e ele agora vai explicar gradualmente, portanto, Certo. uma por uma, quais é que foram. Пожалуйста, Михаил. Как только началась война, СБУ нас подала в розыск по всем соцсетям и телевидению, что мы с братом наводили ракеты на аэродром города Луцка Волынской области, потому что мы там когда-то служили. Вот первое обвинение публичное, это было то, что мы наводчики ракет на аэродром. И поэтому нас подали в розыск немедленно словить. A primeira acusação teve em base o suposto envio de mísseis para dois aeródromos, na região de Lutsk, porque eles, precisamente quando começou a Operação Militar Especial da Rússia, estavam nessa oblast, digamos assim, portanto nessa região da Ucrânia, e houve uns aeródromos que levaram ataques com mísseis, eles foram acusados de direcionarem esses ataques. Foi a primeira parte. E direcionaram ou não? А вы это сделали или нет? Я 5 лет до войны в Луцке не был вообще. Eu, durante os últimos 5 anos antes da guerra, nunca estive em Lutsk sequer. Muito bem. Portanto, foi uma acusação montada, obviamente. Agora Это, конечно, подделка. Конечно. Второе обвинение, когда нас уже схватили, хотя мы не прятались. Мы были дома, но мы не прятались. Второе обвинение, которое СБУ официально опубликовала, это то, что мы работаем на спецслужбы Белоруссии и спецслужбы России и имеем пробелорусские и пророссийские взгляды. Что это значит, я до сих пор не могу понять. Как это понять, пробелорусские взгляды, и меня надо арестовать? Então, a segunda acusação aconteceu quando, já depois digamos, da captura, portanto, entraram em casa e apanharam-no, e os SBU, portanto, a Intelligence, os serviços secretos ucranianos, apanharam-no, apesar de ele não se ter escondido. Aproveito para dizer, porque o Mikhail aí destacou, ele não se escondeu, ele nem sequer tentou fugir, eles chegaram, apanharam-no e acusaram-no da segunda acusação, que era precisamente, e que só foi revelada já no momento da captura, ele e o Alexander terem colaborado com os serviços secretos da República da Bielorrússia e da Federação Russa e supostamente terem visões pró-bielorrussas e pró-russas. O que é que significa ter visões bielorrussas? Até hoje ninguém conseguiu explicar. Потом официально обвинение уже выдвинула прокуратура. Это статья 109, часть 1 и 2. Это по Уголовному кодексу Украины насильственное свержение власти.
Depois, a terceira acusação teve de ver com o Código Penal da República da Ucrânia, portanto, Código Penal 109, artigos 1 e 2, que é a tentativa violenta de derrube de governo, de golpe de Estado, portanto. Tentativa violenta. В официальном обвинении уже не было наводки ракет. То, что мы работали на ФСБ и КГБ Беларуси и России, этого уже не было. Мы уже хотели вдвоем захватить власть на Украине. Ou seja, as primeiras duas acusações de repente já não eram válidas. E isso, a história dos mísseis desapareceu. A história dos serviços secretos bielorrussos e russos desapareceu. E agora, a única que contava passava a ser então o artigo 79, pontos 1 e 2 portanto, do Código Penal ucraniano, que constituiria uma tentativa de golpe de Estado por meio da força, por meio violento. Então, mas uma tentativa de golpe de Estado por meio violento implicava que ele tivesse organizado algo assim, não é? Que não se tem conhecimento que tenha sido organizado nada violento. Если думать о возможном свержении власти, то тогда надо было иметь какие-нибудь улики о том, что вы на самом деле такое и готовили, о том, что вы такое и организовывали в течение некоторых годов, потому что такое так запросто не может же появиться. И поэтому очень странно, что такое обвинение так успешно прошло в таких условиях. Сейчас я вам расскажу, держитесь за кресло и только не падайте. Agora vou contar-lhe, segure-se bem à cadeira, à poltrona e certifique-se que não cai. Sim. Que não cai para o lado. По обвинению прокуратуры мы с Сашей взяли 30 автоматов Калашникова, 30 людей и пошли на штурм Верховной Рады Украины, парламента, 29 февраля 2022 года. Хотя 22 год не высокосный и 29 февраля не существует вообще. Ok. De acordo com a acusação, e peço desculpa eu ter dado aqui um pouco de riso, é que de acordo com a acusação, ele e o Alexandre, isto foi a acusação que a Procuradoria, digamos, promoveu. Foi a acusação promovida pela Procuradoria-Geral da República da Ucrânia. Ele apanhou, portanto, ele recolheu 30 AKs, portanto, Kalashnikovs, a AK-47, 30 pessoas, ele e o Alexandre, 30 Sim. pessoas, 30 Kalashnikovs, e foi tomada uma tentativa de golpe de Estado na Verkhovная Rada, portanto, no Parlamento ucraniano, no dia 29 de fevereiro de 2022. Ora, 29 de fevereiro não existiu sequer em 2022. E mesmo assim a acusação da Procuradoria это все есть официально в материалах дела. Это все официально в материалах дела есть. Tudo isto é oficial nos materiais do processo. Tudo isto está oficial e oficializado nos materiais do processo criminal. Дальше идем. Они считают, что для двоих Кононовичей Верховный Совет, парламент – это слишком много, и переписывают, что мы штурмовали не парламент, а Днепровскую районную администрацию. И не 29 февраля, а 28, чтобы по календарю совпало. Depois, de modo a que a acusação fosse um bocadinho mais credível, provavelmente, fizeram, portanto, 30 pessoas para a Verkhovная, portanto, para o Parlamento ucraniano, com metralhadoras, pareceria ser demasiado, digamos, arrojado, demasiado arriscado, e por isso disseram que, em vez disso, tentaram tomar uma sede governamental, peço desculpa, em Dnipropetrovsk. Muito bem. Нет, Днепровская районная администрация города Киева. Извиняюсь. Não, peço desculpa. Na Dneprovskая administração, portanto, que é uma região administrativa da cidade de Kiev. Peço desculpa.
Muito bem. Это район города Киев. É uma região dentro da cidade de Kiev. Sim. Portanto, Outra questão para o Mikhail. Qual é que ele acha que foi o real motivo pelo qual lhe fizeram essas acusações, que se percebeu que isto foi uma cabala, não é? E que levou a que ele e o irmão fossem presos. Na opinião dele, qual foi o motivo? Foi o facto de ele fazer parte do Partido Comunista Ucraniano? Foi o facto de ele falar russo? Na opinião dele, o que foi? окей. Вопрос таков. Мы видим, София комментирует, что очень видно и очень ясно, что вся эта история, все это обвинение, которое выдвинули на вас и на вашего брата, это, естественно, подделка. Так что именно вы считаете стало поводом для вашего с братом ареста? Потому что, может быть, это потому что вы коммунисты, может быть, потому что у вас коммунистические или пророссийские, или какие-то, скажем, неправильные, в кавычках, взгляды? Или почему вы думаете, что на самом деле выдвинули такое обвинение? Я еще скажу так. Во-первых, это не последнее то, что они нам предъявили, потому что они в 3-й раз поменяли дату. Потому что свидетель был допрошен 27 числа. И они 3-й раз меняют дату с 28 на 27. Это раз. И сейчас продолжу дальше и объясню, почему нас... Я переведу. Это просто надо было уточнить. 3 раза дату меняли. Em primeiro lugar, é muito importante reparar numa coisa. Houve uma testemunha que foi interrogada a propósito do caso no dia 27 de fevereiro. Portanto, eles depois, tendo em conta que 27 de fevereiro foi o dia que a testemunha foi interrogada, mudaram a data uma 3ª vez. Ou seja, a acusação voltou a mudar a data, inicialmente 29, depois 28, depois 27 de fevereiro. Vamos continuar. Пожалуйста. Товарищи, я хочу, чтобы вы знали и поняли очень главную вещь. У них был один шанс. Когда нас в СБУ в подвал привезли и избивали, один шанс избить нас, и мы признаться должны были. Все, доказать они не могут больше ничего. У них был шанс 4 дня искалечить нас, чтобы мы признали vinu sami под pыtkami. Isto é muito importante dizer. Durante os 4 meses em que nos espancaram, em que nos torturaram, teoricamente seriam os 4 meses em que obrigatoriamente teríamos de confessar, porque teria sido esse precisamente o intuito das torturas, confessar nós próprios o crime, ou seja, conscientemente assumir a responsabilidade, assumir o crime supostamente cometido, e o método utilizado foram precisamente as torturas durante esses 4 meses, mas eles mesmo assim não cederam. É muito importante dizer isto. Сломали нос, выбили 4 зуба, сломали 8 ребер. Нас избили до животного состояния до такой степени, что нас тюрьма отказывалась принимать, потому что мы сдохнем. Veja bem, além dos espancamentos, digamos assim, além da pancada, ao Mikhail arrancaram-lhe 4 dentes, partiram-lhe 8 costelas, e eles foram espancados portanto, de uma forma, de tal forma animalesca, que até a prisão se recusou a recebê-los, porque eles não estavam em condições de sobreviver, segundo os analistas da prisão. Тогда они поняли, что мы умрем, но не признаем вину. И они сказали, что будут изнасиловать мою дочь 12 лет. Я это заявлял официально в суде, что они творили. И мы так и не подписали, и себя не оговорили.
E eles viram, quando viram que não nos conseguiam matar, quando viam que nós íamos antes morrer a confessar a culpa, eles perceberam que nós não íamos, simplesmente, nós não íamos deixar-nos vencer nesse contexto. Eles ameaçaram violar a minha filha de 12 anos. E eu declarei isto no tribunal e depois tentei, pronto, dei a tribunal o caso e então eles depois eventualmente, pronto, cederam, mas mesmo assim a ameaça existiu. И они тогда поняли, что с нами ничего не получится, и отвезли нас в тюрьму, и 2 месяца нас держали в камерах-одиночках и не возили в суд, ждали, пока мы отойдем. 2 месяца мы не ездили на суды и продлевали арест без суда и следствия, потому что мы были избиты и нас боялись показать mиру, боялись, чтобы мир узнал, что происходит в центре Европы. É muito importante também dizer isto. Nós depois tivemos 2 meses numa câmara individual, cada um de nós, e estivemos lá presos durante 2 meses, apesar de isto teoricamente nem sequer ser legal, porque eles teriam de renovar o período de prisão preventiva, mas porque o máximo que se poderia fazer nunca seria 2 meses. Então eles continuaram dia após dia a ver a sentença ser renovada e simplesmente os serviços secretos da Ucrânia não os deixaram sair porque sabiam que se os deixassem sair a condição física em que eles estavam era de tal forma frágil e de tal forma degradada que eles tinham medo que o mundo visse e percebesse isto passa-se no centro da Europa. Когда мы отошли немного, нас бросили в камеры к нацистам, там, где висел нацистский флаг и лежала книга «Mein Kampf». Они коммунистов бросили в камеру к зэкам, убийцам, нацистам и фашистам. Вот что еще самое главное, чтобы нас там зарезали. Был обрыв в связи, простите. Я понял, что вы были в камере, где нацистская символика. И да, смотрите, сейчас я еще раз повторю. Когда нас с одиночных камер перевели к зэкам, убийцам, и там есть камеры нацистов и фашистов, бывших военных. Я когда зашел в камеру, там висел 2-метровый нацистский флаг и книга «Mein Kampf» на столе. Нас, коммунистов, бросили в нацистские камеры военных, чтобы нас там убили. Вот что они задумали, чтобы niciего не доказывать. Para não provarem nada, o que eles faziam aos comunistas, como ao Mikhail e ao Alexander, era, quando estiveram nas câmaras de prisão, mandaram-nos para câmaras em que havia prisioneiros nazis, pessoas de ideologia nazi, fascista. Havia, na câmara em que o Mikhail esteve, ele esteve com um prisioneiro militar fascista, que também estava preso, que tinha uma bandeira com a suástica de 2 metros e tinha o Mein Kampf numa mesa. Eles faziam isto de propósito porque eram militares, eram pessoas fortes e agressivas e faziam isto, prendiam os comunistas com eles para que eles os espancassem até à morte, para que depois não pudessem ver... Miguel alguma vez sofreu espancamento por um desses indivíduos? Ou o Alexander? Были ли случаи избиения со стороны этих нацистов? Конечно. Нас для этого туда и посадили. Я сидел в камере Азова. Eu estive na câmara dos Azov. Eles faziam isso de propósito. Eles faziam isso intencionalmente, precisamente, para que nos espancassem. E, portanto, Я 2 месяца там просидел. 2 месяца там сидел. Estive lá 2 meses e fui espancado com frequência, portanto, dá para perceber. Камера на 12 человек, камера на 12 человек, в камере сидело 20, и я спал по очереди, у меня не было даже своей нары, кровати.
Eu, lá na Câmara, depois, era uma Câmara para 12 pessoas e na Câmara de 12 pessoas estavam 20 em vez de 12. Nós dormíamos à vez, eu nem sequer tinha uma cama. Вот. И мне нацисты требовали, чтобы я признал вину. E os nazis e os fascistas que lá estavam exigiram da minha parte que eu reconhecesse, portanto, que eu admitisse a minha culpa. Они даже в тюрьме заодно с властью. Они даже в тюрьме Извините, еще раз? Они даже в тюрьме заодно с властью. Até na prisão, Нацисты из Азова. nazis dos Azov, até na prisão, até colaboram na prisão com o governo. Ou seja, enquanto o governo governa e está recheado deles, não é? Eles também conseguem infiltrar-se dentro das prisões e fazer as ações que são convenientes ao governo. Resumindo, o Mikhail foi... Товарищи, очень важно знать, чтобы вы понимали, что происходит на Украине с коммунистами и антифашистами. Это очень важно знать вам, европейцам. É muito importante que todos os europeus saibam isto, que é o que se passa com comunistas e antifascistas na Ucrânia. É muito importante que saibam isto. Portanto, Теперь я могу сказать, за что нас арестовали уже, реально, за что нас режим арестовал. Eu posso-vos dizer agora mesmo que é por isso, foi por isso que o regime nos prendeu e posso elaborar. Era isso que eu ia perguntar, se o Mikhail e o Alexander foram presos por serem comunistas и serem contra o regime. Оказывается, вы так и были арестованы, потому что коммунисты. Я сейчас скажу вам, почему нас арестовали. Мы в конце января 2022 года силами Ленинского комсомола Украины, я являюсь руководителем комсомола Украины, вышли с плакатами «Украине мир» к Верховной Раде, к парламенту. Представляете, за месяц до войны мы вышли к парламенту с плакатами «Украине мир, мир Донбассу». Reparem, o principal motivo é agora que vou então elaborar, foi que um mês antes da guerra, precisamente, eu sou o diretor da organização de Leninsky Komsomol Ucrânia, portanto, o Komsomol de Lenin da Ucrânia, uma organização comunista. Eu e os meus camaradas fomos e entregamos e mostramos portanto, na Verkhovna Rada, no Parlamento Ucraniano, cartazes em que dizia paz à Ucrânia, paz ao Donbass. Um protesto contra a tentativa, portanto, a iminente guerra. У нас есть эти фотографии, и мы уже знали, что будет война, и призывали режим Зеленского не воевать. Топ-война, не надо, Украина не хочет воевать, мы хотим мира. E nós já sabíamos que ia haver guerra e por isso estávamos a apelar ao Zelensky que, portanto, que não fizesse, portanto, que não herdasse pelo caminho da guerra. Não queremos que comece uma guerra, nós queremos paz. Foi então, por esse motivo, esse protesto com cartazes que lhe valeram uma acusação. Portanto, os cartazes eram as Kalashnikov, é isso? Os cartazes que eles traziam eram as tais 30 pessoas com as Kalashnikov. Vou então explicar isso, окей. Значит, это так и стало предлогом, вот эта ваша инициатива стала предлогом для вашего ареста. Но София сейчас и немножко, конечно, иронично спрашивает. Да, извините, может быть, какой-то обрыв связи был. Так, но София сказала... Да. Да, София сказала, что это так и стало предлогом для вашего ареста. Оказывается, теперь она иронично спрашивает, тогда эти все Калашниковы были плакаты. Плакаты стали Калашниковыми в обвинении.
Да, молодец, супер, в точку. Exatamente isso, em cheio. Já entendi. И нас арестовали по 3 причинам. Я уже закончу сейчас. Первое, что мы за мир. Второе, что мы коммунисты и антифашисты. И третье, это то, что мы этнические белорусы. Нас преследуют, в том числе по национальному признаку. Это впервые в Европе после фашистской Германии, потому что я глава белорусской общины. Ou seja, houve 3 motivos que levaram a que eu fosse preso. Primeiro, eu ser pela paz, eu ser a favor da paz. Segundo, eu ser comunista e antifascista. E terceiro, eu ser etnicamente bielorrusso. E é a primeira vez na Europa, desde o tempo da Alemanha nazi, que se perseguem pessoas com base na etnia. Muito importante. Durante este processo todo e o julgamento e o período em que eles estiveram presos, houve alguma instituição ou alguma organização internacional que os tenha ajudado neste processo? За время всего этого процесса, судебного процесса, была ли какая-нибудь или были какие-нибудь иностранные, да, международные организации, которые оказывали вам поддержку? Только запомните мои слова на всю жизнь. Мы живы благодаря коммунистическому интернационалу. Nós sobrevivemos graças e só graças, lembrem-se destas palavras, à Internacional Comunista. Muito bem. Самый первый человек, кто нам помог, это Арец Родригес, руководитель Всемирной Федерации Демократической Молодежи. Запомните его. Арец Родригес, глава Всемирной Federação Democrática Молодежи. Arias Rodrigues, portanto, digamos, o dirigente, o presidente da Organização Mundial de Juventude Democrática, foi o primeiro a estender a mão e a ajudar, e foi a organização dele que se dedicou mais a prestar apoio. Recordem este nome, Arias Rodrigues. Испанец, испанский товарищ. Ele é espanhol, é camarada espanhol. Muito bem. Потом депутат Европарламента от коммунистов Португалии выступал в Европарламенте по нам. Depois houve um eurodeputado comunista português que falou por nós no Parlamento Europeu, que, portanto, levantou a voz em apoio a nós dois, a mim e ao meu irmão. Я потом вспомню его имя, фамилию, к сожалению, забыл. Infelizmente não me lembro do nome e do apelido. Eu creio que se poderá estar a referir a João Oliveira, talvez, não? Talvez. Eu posso também estar errado, mas não. Mas pronto, é provavelmente. Продолжайте, пожалуйста. По всей Европе стали проходить митинги и пикеты у посольства Украины свободу братьям Кононовичам. От кого? Последнее имя не слышно было. Извините. По всей Европе у посольств Украины стали проходить митинги под лозунгом «Свободу братьям Кононовичам». Спасибо. Em toda a Europa, depois, em consequência disto, começaram a haver protestos frente a embaixadas da Ucrânia com o tema, digamos, com o lema liberdade aos irmãos Karanovich. Muito bem. Durante o período... Всемирная Федерация Демократической Молодежи обратилась к своим членам по всему миру и стали проходить митинги в Индии, в Бразилии, в Южной Корее, в Японии, в США, в Аргентине, Венесуэле, Великобритании, Германии, по всему миру, больше 50 стран провели пикеты у посольств Украины.
graças à iniciativa da Organização Mundial da Juventude Democrática, foram feitos protestos portanto, feitas ações de protesto frente às embaixadas da República da Ucrânia em mais de 50 países em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Venezuela, a Coreia do Sul, a Índia e muitos mais. Sim. Durante o período em que... Очень большую поддержку нам предоставила итальянская группа «Банда Бассотти». Молодцы, товарищи, просто молодцы, герои. Banda Bassotti, o grupo musical italiano, prestou-nos um grande apoio. Obrigado, rapazes, estão a ouvir isto? Muito obrigado. Muito obrigado, camaradas. Durante o período em que o Mikhail esteve preso, em prisão efetiva, e durante todo o tempo em que o espancaram e que o torturaram, qual foi o maior receio do Mikhail? O maior medo? Se ele teve medo. Sim. Во время всего вашего тюремного заключения с братом было ли что-то, которого вы больше всего или вообще боялись? Да, было, товарищи. Я скажу вам так. Больше всего в жизни вообще я боялся не выдержать испытаний и сломаться. Пройти этот путь достойно и, если нужно, умереть коммунистом. Лучше смерть, чем бесчестие. Я боялся бесчестия больше, чем смерти. O que eu mais tinha medo, muito mais do que a morte, era a desonra. Eu tinha medo de ceder. O meu principal medo era que eles me conseguissem partir psicologicamente e que eu cedesse às acusações. Era esse o meu maior medo. Muito mais do que a morte, era ceder e morrer morrer com desonra. Portanto, morrer sem ser um comunista. Em vez disso, se morresse enquanto comunista e com honra, não teria medo disso. Morrer com desonra ou ser desonrado seria muito pior e naturalmente pronto, está então dito o facto de que a desonra seria muito pior do que uma morte digna como comunista. Muito bem. Durante o Товарищи, если вы верите и если вы настоящие коммунисты, поверьте человеку, который прошел через это, умирать не страшно. Вообще не страшно за идею и за товарищей. И чувство страха намного меньше, чем чувство презрения к этим нацистам и ненависти. E não se esqueçam de uma coisa, camaradas. Tal como eu sobrevivi a isto, se vocês forem verdadeiros comunistas, se vocês acreditarem verdadeiramente nas ideias que têm, a morte, todo o medo da morte não só se atenua como desaparece. O medo da morte passa a ser algo completamente fácil de gerir, algo completamente digerível e algo completamente fácil de encarar. Não se esqueçam também que se forem, acreditem que o medo da morte e da desonra mesmo assim, sendo muito negativo, ainda é pequeno se compararmos ao desprezo por estas ideias fascistas, nazis e por toda essa ordem maldita. Muito bem. Durante o período que o Mikhail esteve preso, a família dele, eu percebi que tem uma filha, porque o ameaçaram com a filha de 12 anos. A família dele sofreu algum tipo de consequências? То есть были какие-то моменты, когда ваша семья, когда на вашу семью конкретно, потому что София упомянула, что уже поняла, что у вас, конечно, своя семья, у вас есть дочь. Были... Нас слышно? Извините, на телефон просто перезвонили. Сейчас. Я Хорошо, сбил.
Nичего страшного. Eu estava só a explicar que teve aqui uma coisa no telefone e então estamos só a repor. Muito bem. Calma, já vamos responder. Так, нас хорошо слышно, да? Можно задать вопрос. Хорошо, отлично. Да, отлично. Так, супер. Вопрос сейчас таков. Во время вашего ареста, за все это время, пока вы в тюрьме сидели с братом, были ли какие-то моменты, когда оказывали, потому что София упоминает, что уже знает, что у вас есть семья, у вас своя дочь, и это все есть, и зная, что у вас своя семья, свои близкие, свои родственники, были ли моменты, когда оказывали на них, которые были на свободу, были ли какие-то моменты, вот когда при свободе, когда на свободе они были, на них оказывали какое-то давление, какое-то негативное влияние, пока вы сидели, пока вы в тюрьме оказывались? Очень хороший вопрос. Muito boa pergunta. Смотрите, я когда сидел в тюрьме, и мы не признали вину. Когда нас бросили к нацистам, мы все равно не признали вину. И тогда сотрудники службы безопасности пришли ко мне в СИЗО, в тюрьму, и сказали: у тебя есть семья, если ты не признаешь вину, мы будем давить на них. Я говорю, я не признаю вину. Через 2 дня на мою семью напали прямо у дома, вот в этой вот квартире. Вы переведите, я потом скажу, как это произошло. Ele depois vai continuar a história, portanto, isto aqui é só o início, só para dar uma pequena. Portanto, em primeiro lugar, é uma pergunta muito boa e muito importante. Ao fim de algum tempo na prisão, na altura em que ele já estava na Câmara Fascista, houve uma altura em que o abordaram e disseram: olha, nós sabemos que tu tens família. Se não reconheceres a tua culpa, se não fores culpado, sabes a quem vamos atrás depois de ti. Ele disse: eu não vou reconhecer a culpa. E 2 dias depois atacaram a família dele ao pé de casa. E ele agora vai explicar como é que isto aconteceu. Пожалуйста. Вспоминаю об этом, аж во рту пересохло. Пришли несколько человек с топорами и начали вламываться в дверь и кричать: выходи, коммунистическая сволочь, твой муж в тюрьме, он сепаратист, мы сейчас тебя убьем, изнасилуем, тебя и твоего ребенка. И тогда жена вызвала полицию, полиция приехала, но никого не задержала. Никого не задержала. Это все есть в материалах. То, что она вызывала полицию, то, что здесь топором рубали двери, есть фотографии, есть все. Но никого не... И они приехали, не были на месте, но никого не арестовали. Никого не арестовали. И у меня есть фотографии двери, что порубана топором дверь. Ничего мы не доказали. Дочка 12 лет настолько в истерику впала, что потом 2 недели лежала в больнице. У нее начался как псориаз на нервной почве. И после этого они сбежали в Минск. В Минск пересекли границу и убежали в Минск. И сейчас моя семья, жена и дочка находятся в Минске. Вот что они сделали. Olha, eles chegaram à casa em que vivia, em que pronto, estava a minha mulher e a minha filha, e chegaram uns membros dos serviços secretos da Ucrânia com machados nas mãos, começaram a machadar a porta, com machados mesmo, machados de, pronto, começaram a machadar a porta e começaram a gritar: comunista, ou vaca comunista, separatista, sai já daí, que o teu marido está na prisão e agora vivemos atrás de ti. Ela estava muito nervosa, como é mais do que compreensível, e chamou a polícia chegou, mas efetivamente falando não fez nada, simplesmente falou com os indivíduos que queriam realizar o ataque e voltou cada um para o seu lado e pronto, acabaram por
a situação acabou por ficar por aí, mas depois do caso, a mulher dele, como será imaginável, ficou bastante atordoada, ficou bastante nervosa e naturalmente preocupada, e então acabou por atravessar a fronteira para a Bielorrússia e agora está a viver em Minsk com a filha. Muito bem. Pelo menos estão em segurança. Há pouco o Mikhail falou do protesto que ele fez antes da guerra, com cartazes pela paz. E a minha pergunta é a seguinte: o Mikhail acha que esta guerra foi provocada, ou pelo menos que Zelensky queria a guerra? Só de mencionar também uma coisa, que a filha do Mikhail, por causa deste caso, desenvolveu psoríase. Portanto, teve um ataque de nervos de tal forma que desenvolveu psoríase durante o caso, enquanto consequência. Em relação a essa pergunta, portanto, desculpa, é que foi feito aqui. O Mikhail há pouco falou-nos sobre o protesto que fez pela paz antes da guerra. E o que eu queria saber era se, na opinião dele, esta guerra foi provocada por Zelensky ou se Zelensky queria esta guerra. Итак, следующий вопрос. Зная, что вы выходили на митинги против войны и за мир, думаете ли вы и считаете ли вы, что Зеленский на самом деле хотел, чтобы война началась, или если он на самом деле как-то сам каким-то образом развязал войну, каким-то образом? Ну, я вам так скажу. Если я сейчас вам прямо отвечу на этот вопрос, то мне могут припаять еще одну статью. Это у нас называется оправдание агрессии. 436 статья. И за это могут вам что сделать еще раз, чтобы я перевел? Если я прямо отвечу сейчас правду на ваш вопрос, то это у нас называется оправдание российской агрессии. И статья называется 436, и мне могут припаять еще одну статью. Ou seja, se ele agora responder a essa pergunta, Sofia, existe aqui uma pequena nuance, é que se ele agora responder a essa pergunta, eles podem abrir a linha 1436 e podem acusá-lo de mais um crime. Pronto, então não responda. Но я вам отвечу так. Да, это именно то, что вы имеете в виду. Mas vou responder desta forma. Sim, é exatamente o que você está a pensar. Muito bem. Pois, eu também não... Era só para... Mas, sim. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Em que altura é que o Partido Comunista da Ucrânia foi proibido? Isso foi o primeiro a ser proibido. Следующий вопрос. Когда запретили Коммунистическую партию Украины и стала ли Коммунистическая партия Украины первой, которую запретили? Да. Запомните навсегда и задайте себе вопрос, часто задаваемый. Есть на Украине фашизм или нету? Только фашисты запрещают коммунистам. Почему первый закон после переворота на Майдане был запрет коммунистической партии? Вот вам и ответ на вопрос, есть на Украине фашизм или нет. Quando vos perguntarem, em resposta vou dizer assim, quando vos perguntarem se existe ou não fascismo na Ucrânia, então olhem, os que proíbem o comunismo são fascistas e assim que houve o golpe de Estado Maidan na Ucrânia, uma das primeiras coisas que fizeram foi proibir o Partido Comunista. Isto que também sirva de resposta quando vos perguntarem se existe fascismo na Ucrânia. Primeira coisa, proibir o Partido Comunista. Isto logo em 2014, certo?
это сразу в 2014 году, да? Да, запрет на коммунистическую партию, потом закон о декоммунизации начался в 2014 году после парламентских выборов в 2014 году осенью. И после этого они подали иск о запрете коммунистической партии. Ou seja, em 2014 primeiro passaram a proibição do Partido Comunista, depois houve eleições portanto, realizadas antes do inverno, portanto no outono de 2014 também, em que foi passada a famosa lei da descomunização, e depois, logo a seguir, foi entregue à Procuradoria, portanto foram entregues os documentos necessários ao Tribunal Supremo para que fosse aplicada, efetivamente, a proibição do Partido Comunista da Уcрания. И мы, коммунисты, бились в судах годами и окончательно нас запретили только после войны 2022 года. Мы все эти годы, 8 лет, боролись в судах, и они не могли нас запретить. Только после войны окончательное решение о запрете приняли. E durante todos estes 8 anos que passaram entre o golpe de Estado e a grande escalada ao início da guerra a larga escala, durante todos esses 8 anos nós estivemos em luta jurídica nos tribunais e a fazer todos os possíveis para não sermos efetivamente proibidos. E conseguimos até 2022, até à guerra, não é? Conseguimos manter o partido legal por via jurídica, juridicamente falando. Mas depois disso, pronto, já não foi, já acabámos por... Portanto, foi em 2022 que efetivamente foi proibido. Mas não foi o único, houve mais, certo? Но не только, но получается, в 2022 году коммунистическая партия официально была запрещена, но не только ее запретили ведь. Мы были первыми просто. Запретили потом и другие, но мы были первыми, коммунисты. Depois proibiram os outros, mas nós fomos os primeiros. Primeiro proibiram-nos a nós. Nós fomos os primeiros a sermos proibidos. Depois é que começaram a pouco e pouco a ir atrás de outras forças políticas. Muito bem. Товарищи, они запретили, у меня не хватит пальцев на руках, чтобы вам перечислить, какие партии они запретили. И партию регионов, и партия Держава, и партия там и социалистическая, и там очень много партий. Это нужно там... Они всю оппозицию, настоящую оппозицию, вся запрещена. Olha, eu não consigo contar com os dedos que tenho a quantidade de partidos que eles proibiram. Proibiram o Держава, que era um partido político ucraniano, o Region, o Partido das Regiões, Держава já agora significa Estado, país, proibiram os socialistas, ou seja, tudo que era verdadeiramente falando oposição foi proibido. Era essa a minha pergunta seguinte, se ainda existe oposição ao regime ucraniano ou à extrema-direita ucraniana? Есть ли еще оппозиция украинскому режиму или украинскому, скажем, украинским крайне правым силам? На Украине оппозиции легальной не существует. Я вам это отвечаю прямо и официально. Все оппозиционеры либо сбежали, либо в тюрьме. Все, кто оппозиция, которая действует легально, как Порошенко, Кличко, это не оппозиция. Todos os que faziam efetivamente oposição, legalmente e falando de facto, não existe oposição legal na Ucrânia. Os opositores ao regime ou fugiram ou foram presos. E quando se fala daquelas figuras como Klitschko, Poroshenko e indivíduos que numa fase ou outra estiveram mais ou menos envolvidos com o regime, isso não é a oposição, isso pronto, naturalmente não é verdadeiramente oposição. Certo.
Это все равно, что Геббельс и Борман были оппозицией Гитлеру. Еще раз? Был обрыв, извините. Ничего. Кличко и Порошенко – это такая же оппозиция к Зеленскому, как бы Геббельс и Борман были бы оппозициei Gitlerul. Ele está a fazer uma analogia, uma comparação interessante. Ele está a dizer o Poroshenko e o Klitschko serem oposição a Zelensky é como dizer que o Goebbels e o Hermann eram opositores do Hitler. Quer dizer. Quero perguntar ao Mikhail, portanto, eu já percebi que não, eu sei que não é, que o regime que se vive e o que se vive atualmente na Ucrânia está muito longe de ser uma democracia, mas gostava de lhe perguntar se ele acha que o que se vive na Ucrânia é uma democracia e se ele acha que só não é agora ou se isso remonta a 2014. Итак, вопрос такой. Вы считаете, что нам уже понятно, всем зрителям, не только Софии, но еще и всем зрителям, которые собираются смотреть и смотрят нашу передачу, мы знаем, что Украину, скорее всего, нельзя, конечно, описывать как демократию, назвать демократией Украину нельзя, в принципе, по многим признакам, но вопрос в таком контексте, скажем так, такой. Считаете ли вы, что демократия на Украине, что вообще за режим на Украине, если это можно каким-то видом демократии называть, или была вообще когда-нибудь демократия на Украине при нынешней, скажем, форме? Была вообще когда-нибудь демократия на Украине, или это было, но закончилось как раз после госпереворота Майдана? Товарищи, я вам скажу так. Сейчас режим на Украине – это даже не режим Пиночета. Это, наверное, режим генерала Франко в Испании и нацистский режим Португалии до 1975 года. Вот это даже, я вам скажу, даже, мне кажется, это rejim Franco до 1945 года. O que mais me parece é o regime, apesar de também haver paralelismos com o salazarismo de Portugal até 1974, é mais parecido com o franquismo até 45, até 1945. É o mais parecido, mais ou menos, do ponto de vista analítico do Mikhail. Тут, понимаете, здесь что-то среднее между европейским диктатором и africanской dictadura. É mais ou menos o que existe entre ditador europeu e uma ditadura africana, digamos, uma espécie de um híbrido. Sim. Outra questão. Antes da guerra ter começado, havia uma guerra civil na Ucrânia. É ou não verdade que parte dos ucranianos esperavam já uma интервенção руssa há bastante tempo? Мы, зная, что на самом деле шла гражданская война на Украине до того, как началась полномасштабная война, были ли украинцы, которые уже тогда, в 2014 году, как-то желали вторжение со стороны России для урегулирования конфликта? Конечно. Я вам так скажу, что ненависть в обществе после Майдана зашкаливала, и люди взялись за оружие убивать друг друга.
Это страшно на самом Sim, деле. И вот эти все линчевания по Украине, все эти убийства, нас же с Сашей, с братом похитили первый раз в 2014 году и избили. И 3 дня мы были в лесу у них в заложниках. Это же началось с 2014 года. sim, claro. Aliás, isto começou mesmo em 2014. Em 2014, o nível depois do Maidan, depois do golpe de Estado, o nível de ódio na sociedade era de forma tal que havia pessoas que pegavam em armas, matavam, raptavam. Ah, a primeira vez que eu e o meu irmão fomos presos, inclusive, foi em 2000. Pronto, dessa vez não foram presos, foram raptados. Ele e o irmão foram raptados em 2014 e foram, pronto, durante 3 dias estiveram captivos e ameaçaram-nos e naturalmente isto mostra que a Ucrânia é muito longe de estar na tranquilidade, pronto, que muitas vezes é-nos apresentada antes dos eventos de 2022. Вы же поймите, Олеся Бузину, писателя, убили в 2015 году в центре Киева. На меня официально задокументированных в прокуратуре и полиции 27 нападений, в том числе с применением холодного оружия. Это биты и ножи. 27. Desde 2014, só para terem noção, 27 vezes, parem bem, 27 vezes eu fui atacado, inclusive com o conceito de холодное оружие na Rússia, portanto, e na Ucrânia também, e na Bielorrússia, é arma fria, mas em português não existe, é, portanto, arma... É uma faca, portanto, não é uma pistola, não é uma... portanto, com faca. Arma branca, chama-se arma branca, sim. Pronto, uma arma branca, no fundo. Ele foi, inclusive, ameaçado ou atacado com arma branca pelo menos algumas vezes, ou pelo menos uma vez das 27 que acabou de mencionar, só desde 2014, então, portanto, desde o início das hostilidades. Certo. Eu estava a dizer há pouco que também é normal aquilo que se entende cá, não é normal, embora é normal face à ignorância de grande parte da população, porque não conheciam efetivamente o que é que se vivia na Ucrânia antes de 2022. 90% da população portuguesa não fazia ideia do que é que 80% a 90% o que é que se vivia na Ucrânia. E para aí 60 ou 70 conheceram a Ucrânia a partir de 2022, porque se calhar nem nunca tinham ouvido falar, nem faziam ideia que ficava na Europa. Se calhar estou a exagerar um bocadinho, mas isto é o que se passa. Era o que se passava, é o que se passa, e inclusive porque tem havido uma grande campanha de desinformação a nível da comunicação social. Portanto, a comunicação social não passa estas informações e sempre houve uma grande campanha de desinformação, de propaganda. Aliás, logo na primeira semana tivemos o fantasma de Kiev, não é? Portanto... é complicado. E quando a informação não chega e quando fazem censura de meios de comunicação social, isto acaba por se tornar sempre complicado, não é? Temos que procurar informação. Temos que procurar informação independente. Entretanto, tenho mais uma pergunta para o Mikhail. O que é que o Mikhail sente necessidade de dizer aos portugueses, neste caso, e eventualmente outros ouvintes de outros países que nos possam ouvir, qual é a mensagem que ele tem necessidade de nos deixar? E também só mais um pequeno parênteses, durante os 3 dias em que esteve raptado daquela vez, de uma das 27, ele esteve 3 dias raptado, não dentro de uma casa, mas na floresta. Na floresta durante 3 dias. E pronto, e também foi alvo de espancamentos. Agora fazer a pergunta que fizeste. Еще один вопрос, Михаил. Что вы хотели бы передать нашим зрителям, которые нас смотрят и будут смотреть не только в Португалии, но и во всем мире, где можно будет иметь доступ к нашей передаче? Что вы хотели бы передать нашим зрителям?
самое главное, что бы я хотел сказать, особенно европейцам и португальцам, товарищи коммунисты и антифашисты, и все здравые люди, после нас придут за вами. Это даже не сомневайтесь. Вы следующие. В тюрьмах, лагерях, избиениях, pâtkах будете вы. Они на этом не остановятся. A mensagem mais importante que eu gostaria de deixar a todos, portugueses e não só, comunistas, antifascistas e todas as pessoas com bom senso, o que eu gostava de vos dizer é: nós fomos os primeiros, mas depois eles virão atrás de vocês. Não tenham dúvidas, eles não vão parar aqui. Muito bem. Товарищи, закон о декоммунизации уже принят в Чехии, в стране Евросоюза. Закон о декоммунизации есть в Польше, Литве, Латвии, Эстонии. И это будет эффект домино. Вы следующие. Isto vai ser um efeito de dominó, porque já existe uma lei da descomunização na República Checa, já existe em países nos Bálticos, na Letónia, na Estónia, na Lituânia, na Polónia, e isto vai ser um efeito dominó. Vocês vão estar na lista, portanto, isto pode muito bem vir a partir para um desses lados. Não, aliás, um bandeirista que está em Portugal e que foi albergado pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, o Sr. Sadoka, que é presidente da Associação de Ucranianos, que eu não sei se o Mikhail conhece, porque parece-me que ele nem sequer é conhecido na Ucrânia, mas cá toda a gente lhe dá albergue, digamos assim, entre aspas. O senhor é uma criatura que não esconde que é bandeirista, não esconde, aliás, ele e as pessoas que o seguem estão em manifestações com bandeiras e símbolos nazis. Carlos Moedas abriu-lhe a porta da Câmara Municipal de Lisboa. Pior, foi aprovado um protocolo para receberem, para ser a Associação de Ucranianos, que é presidida pelo senhor, receberem os refugiados ucranianos todos, venham de leste ou não venham de leste, são recebidos por aquele senhor que controla, que pode passar informações e, portanto, as pessoas têm medo de falar, não é? E o mais grave é que isto foi aprovado na Câmara Municipal de Lisboa, até com o voto a favor de alguns partidos que se dizem democráticos e pouco... numa situação normal, quer dizer, se as coisas estivessem a funcionar normalmente e se as pessoas metessem, ou na prática, seguissem as ideologias que propagam, aquele senhor nunca tinha tido a possibilidade de estar a receber refugiados ucranianos. Pronto, esta é a verdade. Pode explicar isto ao Mikhail? Eu falei um bocadinho, mas pode explicar. Não sei se ele conhece o Sadoka, mas isto é o que se está a passar. Provavelmente não. Pois, se calhar conhece, mas... Aliás, este senhor já pediu publicamente a proibição do Partido Comunista Português, que é um partido que tem mais de 100 anos, que é eleito democraticamente, que tem assento parlamentar de forma democrática, que foi um dos grandes, aliás, o maior lutador contra a ditadura que se viveu em Portugal. Ao Partido Comunista Português muito podemos agradecer a democracia. Eu, que nasci já em democracia, muito posso agradecer a democracia em que nasci, aliás, todos. E isto é permitido, este senhor dizer estas barbaridades, manifestar-se publicamente e ninguém faz nada. Não houve um partido que metesse este homem no lugar. Não houve um ministro que metesse este homem no lugar. Aquele senhor, numa situação normal, eu acho que ele já tem a nacionalidade portuguesa, mas já devia ter sido, se não tivesse, já devia ter sido convidado a sair há muito tempo. Cá só tem que cumprir a lei e cabe ao Estado português e cabe aos cidadãos portugueses fazerem este senhor cumprir a lei, não é? Portanto, é o que é. По поводу как раз, София извиняется за то, что так долго рассказывала, но мы говорим о Павле Садохе. Павло Садоха – это глава бандеровцев в Португалии,
И, конечно, для многих из нас большой шок, что это открытый бандеровец, который не скрывает свою идеологию, очень часто организовывает митинги в поддержку своих идей, где очень яркие, большие флаги, нацистские флаги и украинские националистические флаги показывают, и это до сих пор совершенно не наказано, и даже мэр Лиссабона открыл ему дверь в партию, он состоит уже некоторые годы в социал-демократической партии Португалии и даже баллотируется на выборы. И это очень интересно, что такой человек гуляет на свободе без каких-либо препятствий, и это как раз очень явный сигнал о том, что вы говорите, что такие люди будет все больше и больше таких людей появляться не только здесь, но и еще и это, конечно, очень пугает здравомыслящих людей, и которые здравомыслящие, потому что на самом деле это как раз то, что вы говорите, что после коммунистов они придут за вами, у них влияние растет, в Европе очень сильно очень сильно перерастает тенденция нормализации, скажу так, таких политических сил, и это, конечно, очень страшно для настоящих демократов. Товарищи, я вам скажу так. В Португалии, Испании через несколько лет начнется движение реконкисты. Помните мои слова. Lembre-se das minhas palavras. Em Portugal e em Espanha, em breve, vai renascer o movimento da Reconquista. И под это все начнется огромная кампания, и люди пойдут за ними. Isto vai começar como uma enorme campanha e muita gente vai atrás deles. И знаете, что еще я вам хочу сказать за Украину? Вот я хочу обратиться к португальцам. Что у нас происходит? Вы только поймите это. На Украине президент иудей запрещает украинскую православную церковь. Это все равно, чтобы президент Португалии запретил католическую веру. Это вообще, вот вы в голову себе можете представить, чтобы в Португалии президент иудей запретил католическую веру, а на Украине президент иудей запретил православную веру. Нонсенс. Нонсенс. Eu quero dar uma mensagem a todos os portugueses. O presidente da Ucrânia proibiu a Igreja Ortodoxa Ucraniana. Imaginem que o presidente de Portugal proibia a fé católica. Imaginem isto e imaginem-se a viver nestas condições. Imaginem. Pois. Sim. Imaginamos, eu sei que é assim, eu não percebo é como é que ainda há portugueses que ainda não perceberam isto. Para mim não é difícil perceber o que o Mikhail está a dizer, porque eu tenho conhecimento disto, aliás, já tenho conhecimento antes de qualquer conflito. Tenho escrito ao longo do tempo, já fui acusada de tudo e mais alguma coisa, mas eu tinha conhecimento do que é que se passava na Ucrânia antes de qualquer conflito com a Rússia. Não é? Aliás, desde 2014 que eu tenho conhecimento do que é que se passa na Ucrânia. Agora, a mim espanta-me é como é que há pessoas que se podem dizer democráticas, até há pessoas que se dizem de esquerda, que apoiam este disparate. É isto que eu não entendo. É preciso ser muito russofóbico, é preciso ser muito tapado. Depois as pessoas acham que porque nós não apoiamos um regime asqueroso, que é o regime ucraniano, que somos putinistas. Não, não somos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Mikhail, com certeza, se eu lhe perguntar, pergunta-lhe lá, por favor, se ele é apoiante de Putin. София тут говорит о том, что на самом деле интересно, потому что у нас даже люди, которые считают себя левыми, даже люди, которые считают себя демократами, они сами поддерживают эту Украину. И это, конечно, очень поражает людей, которые хотя минимально
осведомленные о том, что происходит на Украине, о каких условиях там на самом деле есть, и в каких условиях живут люди, и что за режим. Поэтому на самом деле интересно тоже, что обвиняют людей, которые денонсируют, то есть которые говорят правду о режиме, об украинском режиме, их называют путинистами. Так что как раз будет вопрос однозначный. Путинист ли вы? Я коммунист. Коммунист. Я вам скажу одну ремарку на это все. С чего все начнется? У вас? С чего начнется антикоммунистическая истерия? Она начнется с расчеловечивания коммуниста. Убить человека страшно. А если коммуниста человека, которого расчеловечили, не страшно. Ты же не португалец. Ты коммунист, путинист и ублюдок. Значит, тебя можно убить. С этого все начнется. Вот вас уже расчеловечивают. Коммунист, путинист, значит, это уже не человек. Deixa-me avisar-vos de uma coisa, deixa-me fazer uma nota. A histeria, portanto, a histeria anticomunista vai começar precisamente assim em Portugal. Eu posso-vos dizer como vai ser. Vão desumanizar os comunistas. Vão desumanizar as pessoas que são, portanto, as pessoas de ideias comunistas vão dizer, tu és comunista, putinista, não interessa, és um sacana e por isso vamos dar, portanto, não és humano, é a desumanização, é dizer, portanto, se fosse uma pessoa qualquer, tudo bem e tal, mesmo que concorde com uma coisa e não concorde com a outra, olha, agora tu, se és comunista, então é como se não fosses humano, é como se fosses algo inferior que deve ser Mas isso é o que eles fazem. Justificada, exato, pode justificada e legitimamente ser morto. Mas os comunistas também já estão habituadíssimos a isso, portanto não fazem nada de novo, porque eu, desde que me conheço, se falarem mal dos comunistas, até comiam criancinhas ao pequeno almoço, portanto é mais... Acho que isso não afeta ninguém, não afeta nenhum comunista, isso, essa desumanização que tentam fazer e tratar mal os comunistas também quer dizer, estamos em 2025, aqui só... Mas sim, mas a opinião pública, e eu hoje consigo perceber, infelizmente, em Portugal, porque sou portuguesa e vivo cá, que a ignorância é atroz a ignorância, mesmo em pessoas com cursos superiores, são ignorantes, são preconceituosos, mas muito mais... para pessoas com fraca cultura, sim, as pessoas caem na esparrela, que é um disparate. Mas sim, mas entendo o que ele quer dizer, porque isso é o que fazem. Sim, isso é o que fazem. Alguma pergunta, comentário? Mas я posso dizer isso, claro. Михаил, как раз ты сейчас рассказывала о том, что для коммунистов это уже не так страшно, потому что коммунисты как-то уже привыкли к таким предубеждениям, уже привыкли к таким предрассудкам и к тому, что их обзывают, называют... Чем только не называют коммунистов, да? И есть такая тенденция, если коммунисту то и сё, тогда называем вот кем угодно, просто потому что коммунист, и вот это все, вот, скажем, эта тенденция, она, то, что, конечно, растет, это, конечно, это повод для того, чтобы волновались мы, потому что мы же понимаем, что такое бесчеловечное отношение к людям, это может привести к ужасающим последствиям, но зато в плане вот нечеловеческого обращение к коммунистам, к сожалению, с коммунистами мы, к сожалению, знаем, что такое нечеловеческое обращение с коммунистами – это достаточно частое явление в наших обществах, к сожалению. Товарищи, сейчас скажу вам одну очень важную вещь, очень важную. Мы, когда сели с Сашей в тюрьму, все знали, что мы коммунисты, и к нам пренебрежительно относились. Потом, когда нас избивали
и мучили, и все это знали. И мы не признали вину и не сдались, вся тюрьма узнала, кто такие коммунисты. И нас стали очень уважать, даже криминалитет. И больше того скажу, после полугода тюрьмы к нам тихонько стали подходить люди на прогулке и писать заявление в коммунистическую партию. Вот что такое быть коммунистом e не сдаваться. Perceba uma coisa muito importante. Com todo o tempo que nós passamos na prisão, nós percebíamos claramente que nos menosprezavam e que nos tratavam mal por sermos comunistas. Agora, muita gente assistiu aos episódios que porque nós passamos e que nós vivenciamos, muita gente viu e concluíram que nós, independentemente de tudo o que nos fizessem, de tudo o que nos fizessem passar, de todas as vezes que nos batessem, que nos pancassem, que nos torturassem, nós nunca cedemos. E constatamos que muita gente, mesmo em círculos criminais, começou muita gente a respeitar efetivamente os comunistas e acreditem, houve imensas pessoas, naturalmente em meio clandestino, que começaram a juntar-se e a filiar-se em organizações comunistas pelo nosso testemunho. Não se esqueçam disso. Regra geral é assim, porque regra geral é assim. A história diz-nos isso. A censura anormal que tem havido. Eu às vezes ouço as pessoas dizerem o Partido Comunista vai acabar. Não, as pessoas nem têm noção. As pessoas dizem disparates porque dizem da boca para fora, porque nem sequer raciocinam naquilo que dizem. Porque os grandes movimentos de resistência sempre foram criados com isto, com a censura. Sempre foram criados com esta perseguição e discriminação. E claro, não é qualquer um, eu também acho que não é qualquer um que pode ser um resistente, também acho que não é qualquer um que pode ser um comunista, que não pode ser porque é preciso estofo, é preciso arcabouço, não é? Eu também acho que houve aí uma altura em que era um bocado de moda as pessoas dizerem que eram de esquerdas, era moda, pronto, a dizer que era de esquerda, e desde isto porque nós vivemos numa ditadura e depois após o 25 de Abril, claro, em democracia, era impensável passar pela cabeça de alguém que algum dia pudéssemos voltar a viver uma ditadura. Eu hoje, nos dias de hoje, e vou ser sincera, isto aconteceu comigo, era impensável há 20 anos atrás, se me dissessem nós vamos voltar a uma ditadura, eu dizia, não, só uma vez, então vivemos em democracia. Eu nunca tive, e nos dias de hoje, e com a censura que eu própria também tenho vivido, de há 3 anos a esta parte, e que não tem sido pouca, eu tenho um histórico de censura anormal. Não sou criminosa, não sou nada, portanto, a censura pelas opiniões e por aquilo que escrevo e pelo que digo, e tenho sido censurada, não é? E eu hoje digo sem qualquer problema e sem qualquer dúvida, nós caminhamos a passos largos para uma outra ditadura. E as pessoas, de facto, abrem os olhos e começam a perceber que andam a ser enganadas, andam a ser ludibriadas, ou então o futuro vai ser um futuro duro. Vai ser um futuro muito duro. Eu não tenho medo do futuro. Com ditadura ou com democracia não tenho medo do futuro. Não tenho medo porque já estou como o Mikhail, não tenho medo, não tenho medo de morrer, não tenho medo de lutar, não tenho medo de nada. A mim ninguém me cala. Portanto, podem tentar, mas não me calam. Mas vejo para muita gente um futuro muito complicado, sobretudo para os filhos e netos de muita gente que lutou pela democracia e que provavelmente vão ter que passar por uma situação muito complicada. Vou terminar agradecendo ao Mikhail, porque já estamos aqui há um bocadinho nesta entrevista, agradecendo a disponibilidade dele. Espero muito sinceramente que o Mikhail possa voltar a viver livremente e sinceramente espero que ele algum dia possa ter algum vislumbre no país dele daquilo que é efetivamente viver em democracia. Михаил, большое вам спасибо от нас, от канала и от всех членов канала. Мы очень рады. Очень хорошее было интервью. Спасибо вам большое за ваше время.
и за то, что вы согласились на это интервью. И с этим мы прощаемся сегодня. Товарищи, держитесь, победа будет за нами. Знаете, есть у нас лозунг у коммунистов, вот, в частности у комсомольцев Украины, я как руководитель, у нас есть такой лозунг: мы, коммунисты, мы не можем проиграть, а если мы проиграем, значит мы не коммунисты. Sabem, eu quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, camaradas e portugueses, aguentem, força, muita resistência e muita coragem. Não se esqueçam, nós temos um lema dos comunistas cá, inclusive na organização de Komsomol ucraniano, de que eu sou dirigente, de que eu sou, portanto, presidente, que é comunista, nós enquanto comunistas não podemos perder. Se perdemos, significa que não somos comunistas. Muito bem. Muito bem. Obrigada, Micael, pela tua participação e pela tua coragem. Ainda, eu não sei, por acaso convém perguntar ao Micael se tudo o que se falou nesta entrevista não me pode colocá-lo em mais problemas ainda do que ele já tem. E se colocar, claro, não podemos colocar isto no ar, teremos que gravar outro programa, mas se puderes perguntar... Надеемся, что все ваши ответы на сегодняшний эфир, вот, то есть на сегодняшние вопросы, за них могут ли завести еще какие-то уголовные дела против вас? Потому что если да, мы не опубликуем эфир. Я думаю, что я был предельно аккуратен и все нормально. Здоровья вам, и надеюсь, что так. Я peredam Sophie. Pois, ele disse que tentou ser o mais cuidadoso possível e, a princípio, está tudo bem. Ou seja, digamos que isto é uma aprovação. Muito bem. Então, obrigada, Micael, um resto de bom fim de semana e obrigada pela tua disponibilidade de nos poderes relatar um pouco daquilo que viveste e que tens vivido e um pouco daquilo que se passa na Ucrânia. Muito obrigada, Micael. Os meus agradecimentos. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, товарищ. Михаил, за ваше время и за то, что вы нам рассказали о правде, о происходящем на Украине. И это наши зрители, конечно, тоже будут это очень ценить. И спасибо вам большое еще раз от всего канала. Знаете, что еще хотел сказать? Там, если будут вопросы в комментариях, пусть люди задают, и вы им скажите, а мы можем еще организовать следующий эфир, и мы можем ответить на их вопросы, на самые яркие. Já agora, aproveito para dizer, se houver a possibilidade de escrever, só mais uma coisa, se houver a possibilidade de escrever comentários portanto, digamos que os espectadores, se eles puderem colocar perguntas, digam isso, façam isso e nós da próxima vez reunimos e teremos que responder a perguntas. Fazemos uma nova live, esta está gravada, que é o teu testemunho, mas está prometida já uma nova live em que pode ser em direto e que as pessoas podem colocar perguntas, está bem? Eu vou ver aqui com o nosso translator a disponibilidade, que as pessoas vão fazer as perguntas em português e terás tu que ler e traduzir para ele responder. Portanto, vamos ver a disponibilidade e combinamos, entretanto, com o Micael, mas fica já prometido que isso vai acontecer, está bem? E que se o Alexandre está presente também nessa altura, perfeito. Мы можем это обещать без проблем, да? Да, конечно, даже очень интересно. Да. И, конечно, посмотрим тоже по возможности, и тогда организуем это обязательно. Обязательно так сделаем, и тогда, когда получится, сделаем так. Так что, когда будет новый эфир, мы вам тогда, конечно, будем сейчас все организовывать, и когда уже будет больше информации, тогда мы вам дадим знать, обязательно дадим знать вам. Буду только рад. Estarei muito, será um grande prazer.
Muito bem. Até porque, inclusive, chegou-me aqui uma imagem parece que há imagens da porta da família do Mikhail, de quando foi atacada a família dele, e podemos passar depois nisso no próximo programa, sim. Vamos combinar, entretanto eu farei a publicidade do mesmo, colocamos este para ser visto que está gravado e fazemos então o próximo com o Mikhail. Pronto. Olha, muito obrigada a ti também, Translator. Na próxima vez temos de te arranjar um nome para eu te poder chamar por um nome. E pronto, olha, obrigado aos dois e vamos concluir então. Obrigada, boa noite.